Kitabu kia Zaburi sura yake ya 34 mstari wa 18 hadi 19 inasema, Bwana yu karibu na wale wanaovunjika moyo, lakini wale wanaopondekana moyo anaokoa. Na sura yake ya 19 inasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana anamuokoa nayo. Ni Paulo teloa kwamba Biblia unasema aina mbili ya watu. Mtu wa kwanza ni mtu mwenye anavunjika moyo, lakini mtu wa pili ni mtu mwenye anapondekana moyo. Sasa mwenye anavunjika moyo, Mungu iko karibu yake jua mfariji, lakini mwenye anapondekana Mungu anamuokoa. Mwenye anavunjika ni mtu mwenye wanaweza repare, pasi kitu kikishavunjika wanaweza kitengeneza na kinakuwa mzuri. Lakini mwenye anapondekana hakuna namna tena ya kukifariji ama kukiunganisha, inabidi Mungu ashuke na kumuokoa. Na katika maisha tuko na hali ya watu wawili. Mtu wa kwanza ni mtu mwenye anavunjika moyo kulingana yale ambayo anapitia. Watu wanamuacha, anapitia vitu vikubwa sana vinatuma kwamba haone mbele tena. Lakini kuna mtu ambaye anapondekana moyo, ambaye hajui ngisi ya kufanya, kiasi kwamba anafika kumuda yenye anasema afadhali angelikufa kuliko aishi. Batu saa wale Mungu anashukaka na anawaokoa. Ndio maana ukiangalia mkitabu maandiko yanasema kwamba kulikuwa mwanamke mwenye alifisha mtoto wake, na ule mwanamke hakukuwa anavunjika moyo, lakini alikuwa anapondekana moyo. Sasa Yesu alimuona akamuonea huruma, na sasa alimuonea huruma akamrudishia kenye kilikuwa kimepotea kwa maisha yake. Nataka nikwambie kwamba mimi najua unapitia vya mingi sana inakufanya upondekane moyo. Umejikuta kwamba hauwezi tena kuendelea, umejikuta kwamba hakuna tena matumaini, hakuna mtu wa kusaidia, unajikuta unafika mwisho. Mungu haiko pale juu kufariji, lakini iko pale juu akuokoe. Na atakapo kuokoa atafanya sangisa alifanya kwa maisha ya Ayubu. Ayubu hakukuwa anavunjika moyo, lakini Ayubu alikuwa anapondekana moyo. Na nyuma na saa Mungu alishuka, hakufariji Ayubu, lakini alimuokoa na akampa maradufu ya kile kenye Ayubu alikuwa anapitia. Maisha ni vile, kuna wakati ambao ukijikuta unavunjika moyo, Mungu atakufariji, utakuwa na lazima ya kitu, Mungu anakupatia kile kitu kwa sababu unavunjika moyo. Ulipitia mambo makubwa, Mungu anashuka na kufariji. Lakini kuko kipindi kia kuvunjika moyo, na kile kipindi mwanadamu yoyote anajikutaka anafika mwisho. Hakuna mwanadamu mwenye anawezaka kuresiste ile kipindi, anajisikiaka amevunjika kabisa, matumaini inatoweka. Na haiko njua kwanza unapitia kile, lakini watu wa mingi mbiblia balipitia kile kitu. Na we Mungu anataka akusaidie leo, anataka akusaidie katika kuvunjika yako moyo. Anashuka, na hashuke juu tu anapashwa shuka, lakini anashuka juu akuokoe. Dunia mzima ilikuwa imepondekana na kukukua namna Mungu aifariji. Mungu alifariji kupitia